بله تماشاوان هجا هر لسر وکشانا هزن هپیمانیان نافدولتی یا لدجی داعش ج ناف خاکا سوریج بگو ام بهتر و که گفتگو بکن حاجی عبدالرحمن گلوش روکاری سیاسی با وای که زندیل گلمنه ما مست عبدالرحمن دم باش به دماش ما مست ایرو بردف که هپیمانیان نافدولتی یا لدجی داعش به فرمی راگهاند کو هزن هپیمانیه یانجی هپیمانیان نافدولتی هزن خو ایرو دست به وکشان جناف خاکا سوریه کریه يعني دما كو هپیمانیان نافدولتی پروسه وکشان جناف خاکا سوریه را دگهینه چوا تایید ده باوریان ده وکو بریشی ما دگو گلک جارا ما دوباره کریه امریکا تجاری روجهلاتی فراتی یانج روجهلاتی سوریه نابکشی بلکی رنگی هبونا خوا بگهاره ایرو گورپان یعنی ساحه سیاسی لشکری لسوریا و عراق نسبتی پروژه امریکی یک ساحه نه دو ساحه جبو ولو اگر امریکا بنگهین خوی لشکری بارگین خوی لشکری لسر سینوری عراق بهله يعني للسوري دميني بلكي وحموا بهيسكو أمريكا دهرا جهاند جو أمجي سر سينوري عراقي سوريا ناذكشن وأمي بارجين خل التنفي بهيرن تنف يعني جهن استراتيجية جيرا جرينجو لازم وأمريكا بميني وقت أدو خازم بيجم وقتك وأم سياسة الشروع بكن نابي لسر ليدوانا كي يعني لسر زانياري كي ام سياسة آبا بكن هبونا أمريكا للدفري هبونا بروجيك دور ودريجة وكيفنا تجاري وأمريكا ويج روجهالات بروجي خوا يا روجهالات نافين وي نبردي وي تيدا بردوان بي وتجاري دەڤەری چۆل ناکێ و بەر نادێن باش مامۆستا عەبدولڕەحمان تتبێژە هەپەیمانیان ناودەوڵەتی هێزن خۆ تو ئاوایەکیش ناف خاکا سووریا ڤەناکشینە تەنێ وێ یان ژێ وێ ڕەنگێ هەبوونا خۆ لە سووریێ وێ بگوهرە باش یعنی vê pêngava vekşana hêzin hevpeymaniya ji nav xaka Sûriyê wê çi guhartin di hevkêşa siyasî de wê durust bibe اگر احتمالك دارين كو هيزن خوجنا بخاكا سوريا وكشان باش اف دليفري برسغريكا سرتا ليفرتشيا او دجايتين برا بروجي امريكي وبروجي روسي ده بروجي روسي دبيجي بلا وقت بلا رجيم دستلات داريا خدين السر تمامي خاكا سوريا وامريكا جي وقت للدجي في نهرينيا يعني استراتيجيه امريكيه للدجي في بروجيه لفر دولتك وك ايرانيان وك تركي او دخوازن قزنجا يعني فايده بكن جدجاتيا هر دو بروجيان يعني تركيا ايرو دكاوي دخوازه وري سرخته جبو فايده جدجاتيا هر دو بروجيان بكن لفر هناك وقت دبي سطحي تفكيرها وسطحية مخابن دبي يعني تركيا بي ويان جيوي رجيم بي نا هر دو احتمال جي نواردن نا تركيا كردستان سوري داگير دكي ونجي رجيم تي كردستان سوري داگير دكي لفر طرفك دي هيا او طرف نابيوي كردستان ايرو كردستان باشور شريك هيز الناف دولتيه يعني تركيا وين نكاربي تركيا أباب الزلالي بدنجي بلند وباش أم تركيا وين نكاربي درباسي خاكا كردستان سوري بي تفاهم لقال أمريكا يعني لقال كردستان باشور والتجاري نكاربي لفر مشكلة تشيا مشكلة تركيا تشيا مشكلة تركيا مشكلة تركيا نافخوية مشكلة بيكيكير أو مشكلة بيكيكي قبول ناكي ونكاري خاكا سوري لغوري اجنداين ايراني لغوري وقت دبي عقود وقري بستين كوب ايراني تشيكرين بيكيكي نكاري ج محور ايراني دركبي يعني جي تشول بكي لفر او مشكلات وام الوزيه تاع البنياك وام تيناغ همياك وزحمه ام دبين او دركتنا بيكيكيش خاكا كردستان سوري او مشكله مازن
يعني انها وقت ببالا خو بدني العفريني عفرين PKK نمايا ليه PKK للدربي عفريني قبولنا كبيشمركة هري عفريني يعني للدربي عفريني وقبولنا كديسة بيشمركة هري عفريني مشكلة PKK بكردان رأي مشكلة PKK بدوزا قلت كرد رأي ومشكلات تركيا جيب دوزا قلت كرد رأي باش ما مست قالوا هرجار دويدا ما داويدا تركيا هرجار رادق هنا دبيجن تني أرمان جوان PKK PYD نا أرمان كرنا كردانه آلية كيدن جي سروك تركيا رجب طيب أردوغان سوز بسروك أمريكا دابو كو أو هيزن كو لقل هيزن أمريكي شر داعش كرنا أرمان جواناك يعني تشاوا أبيكتي خوندن أو هيزن كو لقل أمريكا شردكن قصدين تشاوا بيجي أم هيزن وان هيزان أرماج ناكن تركيا زاني تركيا جمع شتر زاني كو قصدا يعني PKK ببروجي نتويا وتركيا جمع باش تركيا ترسا تركيا نش PKK ترسا تركيا جغوربانا كردوارية الكردستان سوري اللي هزرا نتويا لسرخاكا كردستان تركي ترسا تركيا تداعيات بروجي ونجتماني كردستاني وتداعيات ونتوي لكردستان سوريا تركيا تركيا عدالة وتنمية تركيا AKP دو چکا بکارتینه يعني لآليك عثمانليا نوع ولآليك جاءت تركيا يعني هر دوا لقل كردا بيكتيني تركيا للدجي هبونا نتوي كردية خطرة مزند كوريا تركيا هاجر درباس بالتفاهم لقل أمريكا درباس خطرة مزن ياكو كرد ببين أوجي سلوك برزاني نشان ده گو ام خطرك مزن لپیش روز آوای کردستان هم خطر دبینن و وقت به همو جهد خوکر و تکیلین خوین در و جبو او خطر نه سر روز آوای کردستان او خطر چیه او خطر او دجاتی و روبرونویا نافدر تکتیک امریکی و استراتیجیا کردستانی او نقطه خطره یاکو بحجتا تركيا درباسي خاكا كردستان سوريا ببي وجبو PKK بوي حجتي وقت بالشر كردايتيه بكي جبر تركيا تجاري بالتقارة دا وين نلقى بروجايا كردستاني بي وين نلقى ملتي كرد جيبي او لتجي برجواندية ملتي كرد وي درباس ببي او خطر او جبولو يعني هر هولدانك باش ما يعني كما دفيدا ميدا حكومة تركيا رادق هنا دبيجة او تجاري ارمانجا كردان ناكن ارمانجا ويني سركا جوية كي دفيدا ميدا دما كوفية كي رادق هنا باشه يك برسبا ما يك قوتنا نمونا عفريني البرشافي ما اگر تركيا راست بانا ويل عفريني عيني وقت بي او لدوان وانيان قوتني ما يوي جهر راستيه بانا يعني جهد الخشيه بانا تجاري تركيا بالصدن چکدارن چتا وقت به تيرورست دست وان بردان تيرورستن کو ايرو لتركيا گوهرتن ديموغرافي بكارتن ناو چکدارن ناو فصيل ناو او دولة السياسة دولة تركيا هناك هنا دخوازن بار جسر ملي تركا سفك بكن بيجن ولا او چکدار ممارسات ارهابي دكن للدجي ملتي منا او سياسة دولة تركيا وتني او چکدار ادوات دست دولة تركيا دا عيني سيناريو وي درباس بي عين وقتی کو ترکیه درباس بی کردستان سوری بی عین سیناریو تکرار بی اول چتین دوري حتى هذا كي تو پیش بینید که کو ارتشا ترکیه و درباسی نافچین روجاوای کردستان به مست عبدالرحمن و درباس او جهناگری بلکه درباس بی البارگاهان بخی بالتفاهم لقال امريكا لوي جه نجري جبر او منطقه نفوذ امريكيه بكرتي امريكا كسيش خورناك شريك واستراتيجيه امريكي دو درجه عمري بلكي زيدي بينجي صاليه او تجاري دبر رجالات فرات يعني رجالات سوريا تسليم تركيا هناك بتقاوي الا بالتفاهم لقال باشور كردستان
السر بنقها برجواندين نتوا كرد تاني تركيا كاري وقت به هن عملياتها بكي لوي تركيا ندس برداي به وري كردستان سوريا باش مامۆستا عەبدوڕەحمان ئەگەر ئەم بەحسا رووسیا و هەلوێستا رووسیەژی بکەن رووسیە لەگەل بریارە ئەمریکای بوو کۆ هێزن خۆش ناوخواکە سووریە بەکشن رووسیە داخواست کرد کۆ هەفتەمی بەکشانە هێزن ئەمریکیش ناوخواکە سووریە پێویستە کورد لەگەل ڕێژیما ئەسەد بجڤە یعنی داخوازە رووسیە چ مەبەست ژێرە تێکردن یان ژی مەبەست و شرۆڤە ژێر چنە داخوازە رووسیا وەک دەستپێکێ مگۆ دوو پرۆژەنە پرۆژەیە ئەمریکی پرۆژەیە رووسیە پرۆژەیە رووسی دخوازێ دەسەلاتداریە ڕژیمە ئەسەد بەگەرێنە لەسەر تەمامی خاکا سووریە وەختی رووسیا دەبێژی کووردا هەمی لەگەل هەبن لەگەل ڕژیمێ بن یانی کووردا ڤەتگەڕێنێ بعربی بژن مربع الأول ڤەتگەڕێنێ بەری 2011 یعنی تو گەرانتیên رووسی ji bo mafê netewa Kurd diyar û eşkere tunene heger hebin Rusya bila projeyê xwe pêşkêş bike dwarê siyasî de ne meselê wela kişa û nekişa li gel vî be û dijî vî be ne projeyê netewa Kurd projeyekî eşkiraya ronaka li vir ew çi çareserî ji bo pirsgirêka siyasî ya gelê Kurdistana Sûriyayê hatiye danîn ji aliyê rejîmê yan ji aliyê Rusya eger tiştek heye bila eşkere bêjin eger tiştek heye bila devên ser masê hingî Kurd karin mûneqeşe bikin projeya Rusî mûneqeşe bikin projeya Emerîkî mûneqeşe bikin lê di meselê tektikî û emnî û eskerî li gel vê bin ji vê hêzê vekişin bibin hevalê vê hêzê ji vî layê vekişin bibin hevalê vî layê ev hemû tektikên ajotina wek divê bi dawî ev çi karin bêjin ew qûnaxên dawî ê piştî şerê rihabê باش فرنسا جی îro hat serhêlê مامۆستا عەبدوڕەحمان can îflo diriyan wezîrê derveyê Fransa got pêwîst e rejîma Esed proseyek wê ya siyasî hebe û tê de ewlehî were parastin yani em dikarin bêjin ev yek tê wê watê ku guhertin di helwêsta Fransa de çêbûye helwîsta Frensî wekû helwîsta Kurdiye eger rejîm wek dibe rasteqîne bê li gel doza Kurdî bira projeyê xwe pêşkêş bike û wek dibe doza Kurdî nevegerêne berî 2011 lê heger meselê wek dibe meselê leyîstkin yan em bêkarin meselê intîqalî meselê el intîqal ji bo qûnaxa dî ji bo qûnaxa dî yani wek dibe karûbarê xwe bi rêve dibin ji bo herin qûnaxa dî ew meselek tektikî ye lê meselê siyasî helwîsta Frensî helwîstek baş e û helwîstek zelal e derbarê doza gelê Kurd de û em jî li gel wê helwîstêne çi aliyên û li ser meydana Sûrî îro dijayetiyê yan şerê hev dikin yan sîraî bi hev re dikin ême em hemûa dixwînin em ji aliyê siyasî ve divê em baş lê binêrin ka kîjan nêzîktirî kîjan doza Kurdî tenawul dike kîjan doza Kurdî mûneqeşe dike kîjan taraf çareseriyê dibîne yan jî wek divê tiştê û em ji bo wê dehê sala me ji bo wê em kar dikin kîjan taraf karê berjewendiyê me pêk bîne lê mixabin heta niha di aliyê siyasî de tiştekî zelal nîne lê di baweriya me de proje ya bi serketê û ya bimeşê û ya wê her serî dîsa dimînê projeya Emerîkî wê hin qezenca ji bo pêşeroja Rojavayê Kurdistanê مامۆستا عەبدوڕەحمان bi nerîna te çi tê darêştin çi tê textîtkirin ji bo pêşeroja Rojavayê Kurdistanê û li gorî nerîna te welatên zilhêz wê berjewendiyên Kurdan berçav bigirin yan jî wê berûva ji vê yekê be di baweriya me de qûnaxa veguhêz yan merhele intîqalî wê hinekî dirêj bê siyaset ne riyadiyata ez bêjim di 2002 dibe 4 lê wê bi sala dirêj bike ew hêviyên me yê ku em dixwazin medarîbe gelek danî em dixwazin zû bi zû wana teca bibînin em ê zû bi zû nebînin wê bi sala dirêj bike ev qûnaxa veguhêz
و چارەسەریên زەلال و ئەشکرا تێدا تونەبن بربچاو لێ دو استراتیجیە دا و دەڤەرێ تەسلیمی رژیمان سووری نەکەوێ سووریا نەڤەگەڕێ سووریا بەری 2011 و باکوورە سووریا ڕۆژهەلات باکوورە سووریا تەسلیمی تورکیا ژی نەبێ هیڤیە مە هەنە وێ li gorî berjewendiyê netewâ mebin lê wê hinekî dirêj bike tenê nukta gelekî muhim û giring wê derîbe hebe derîba derbasbûna Tirkî ji bo mulaheqa tasfiyat hîsabatê navbera wê PKK de wê hinekî milletê me wê derîbê bide lê tu carî devera Kurdî wê teslîmî Tirkan hebe û mustaqbelê devera Kurdî li gel Kurdistana Iraq. باش ji bo avêtina gavên ciddî berev yekrêziya navmala Kurdî heta ku yekrêzî navbera her du aliyan de durust bibe çi ji aliyên Kurdî tê xwestin bikin divê dema hestiyar de mesela yekrêziyê berî ne mesela şiarekiye yan mesela gotinekiye yan mesela çûrûk yek ji hepsê berdan yek ji hepsê berdan di duwa digirin du di berdan يعني يعني حتى انها خلكي عفرين داقي يعني انها دبرن روجافاي كردستاني دروشك خراب وما ترسي دار درباز دبا يعني حتى كو اف دبر ورن باراستن هل بت بيوست الين كردي غافن جدي بافيجن حتى كو وكو باجار عفرين دوباره نبا لدبرن كرديان جي دبر روشالاتي كما فراتي اجبو ورا باراستن اف دبرن كردي تشج الين كردي تي خوستن انها گاوا هری باش یکریزیا نavmala Kurdiye. Divê çi bikin aliyên Kurdî? İttifak. Berî her ittifaqekê divê ittifaq li ser projeyê siyasî hebe. Eger li ser projeyê siyasî muttefik bin ittifaq hebe ew meselên din dimînin sanevî dimînin ne esasî. Yani wextê ku baweriya van hêzên li ser erdê wek divê daxwazên tevgera siyasiya Kurdên Sûrî bê هنگی مروف کاری لگل هفرونه لهما دبی وقت دبی ورا لگل من شرب يعني لگل من بشغله لگل من موظف لگل من بشغله او وقت دبی تو هیوی جوی داخوازه تنه جبر دیس ازی بجیم نمونه عفرین لبرد جاوه مایا عفرین داگیر کریه و هین آریکاریه ناخوازه يعني داگیر کریه و قبول ناکی داگیر کریه و خلکی عفرینه حبسه ویدنه داگیر کریه و خورت عفرینه لدیر زور شر دکن ام تجاری از ندوی باورده ما یک رزیا گل کردیان یک رزیا کردا دریا و منظومه PKK را بیچاره سر کردن و تنه چاره سر کردن دوزا گل کردستان سوری در کتنا PKKش کردستان سوری باش بنارينا تا ماموسا عبد الرحمن حتى تشرا دايك ما ترسيل سر كردان هي وكو بيكاتا مترسي رادا مترسي او دجبري او دجاتيات نبرا تكتيكا تكتيكين امريكي للدفري واستراتيجي ما يعني وقت يقول الديجي هافتين از كارم بيجم وكو كركوكي يعني تشاوا امريكا بيدنگيا امريكا كركوك جدت كردا در ايرو امريكي لخد وگرن از باور ناكم و از ندوي باوريه دما امريكي كاربن سيناريو كركوك لروج اواي كردستان وگرن جبركو او باوري شكست وبزحمت وزحمت حتى سلوك استخباراتي امريكي CIA جو مجلك باوري نبرا ما وكردادا هاتش كاندن نتيجة بويرين كركوكي وام حاول ددن جبو ام چاره سر بكن وام وگرنن وبزحمتي ورن وگراندن جبو لو از بجم امريكا ومغامره نكي وتفريط بكرد سوري نكي وسيناريو كركوك دوباره نكي جبو لو از بجم از بجم امريكا وتخلي او خطرين كو امجد ترسن او خطرين مظن ونهلن تشبن لدي صدميني خطر لقلكو وقت نجهه او حسابات الدقيق دي الشرادة تننا او حسابات الدقيق دي التفقرة باش ما مستقبل سامني داويشتر اوز خوازمت بقوتنا كبر سبب ده ترش بيني يان تقش بيني جي بيش روجا آفاي كردستانير
êşeroja Rojavayê Kurdistanê du stratejiyê de ez gelekî bi geş bînim lê wê hinek derîve hebe heger Tirkiye karibê derbas bê em ê derîva derbasbûna Tirkiye bidin. بله گلک سپاس جبو شروع کاری سیاسی عبدالرحمن گلو با وی کی زندیت الکلمه بو زور سپاس جبو شروع انت